ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар ҷаласаи комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен масъалаи пешбарии номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар маҷлиси навбатии комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки 8 июли соли равон дар тоғлори хурди кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакен баргузор гардид, асосан як масъала пешбарии номзад ба вакилии маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии Панҷакен рақами 23 баррасӣ шуд. Маҷлисро раиси комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон Мастона Муродзода ҳусни оғоз бахшид. пас аз танинандоз шудани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон, иштирокчони маҷлис ба баррасии масъалаи асосии он оғоз намуданд. раиси комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Мастона Муродзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар ҳавзаи интихоботии Панҷакен рақами 23 бо мақсади пешбарии номзадии нав комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар мувофиқа бо роҳбарияти вилоятии ҳизб тасмим гирифт ки ба вакилии маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии рақами 23 номзадии узви ҳизб сардори маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло пешниҳод карда шавад. ҳамин тавр ҳамаи иштирокчони ин маҷлис номзадии Ҳабибзода Умедҷонро якдилона пазируфтанд. мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилооти комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд Толибзода Мухтор дар ҷараёни суханронии хеш пиромуни зиндагинома ва фаъолияти меҳнатии номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло маълумоти муфассал дод ва номзадии ӯро якдилона тарафдорӣ намуд. дар ҷаласа дигар аз нотиқон низ дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва маҳорату истеъдоди корбарии номзад Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло андешаву мулоҳизоти хешро баён карда аз аъзои ҳизб ва интихобкунандагони ҳавзаи интихоботии Панҷакен рақами 23 даъват намуданд ки дар рӯзи интихобот ба тарафдории номзади арзанда ба вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло рай диҳанд. дар маҷлис раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ширкат варзида номзадии Ҳабибзода Умедҷон Лутфуллоро ба маснади вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии рақами 23 шаҳри Панҷакен якдилона дастгирӣ намуд ва итминон дод ки мардуми шарифи ин минтақа ҳавзаи интихоботии рақами 23 ба ин номзади арзанда албатта овоз медиҳанд. ҳамин тавр маҷлиси комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен дар бораи пешбарии узви ҳизб сардори маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло ба маснади вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии Панҷакен рақами 23 қарорҳо қабул кард. зери танинандоз шудани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси комиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон кори худро ба анҷом расонид. гузориши Аббос Ҳамросода ва Талабшо Тошев. таҳсил дар коллеҷҳои ҷумҳурии тоҷикистон як сол кам карда мешавад. дар ин бора вакилони парлумон қонуни нави таҳсил дар коллеҷҳоро пазируфт.
در تاجیکستان درباره تحصیل در کالج‌ها قانونی نو قبول می‌شود که مهلت خوانش را تا 1 سال کم کرده، همزمان مفهوم‌های نو را تشریح می‌دهد. قانونی 10 سال پیش در این سمت قبول شده از اعتبار ساقط می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه قانونی نو درباره تحصیلات میانه کسبی را سنه 29 مای مقبول دانسته با بررسی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد و آن را وکیلان پالاتای پایانی پارلمانی سنه 25 ایون قبول کردند. لایحه نو قانون از 7 باب و 32 ماده عبارت بوده. هدفش نوسازی، دقیق سازی و مطابق گردانی معیارهای قانونگذاری با طلبات زمانی معاصر و رشد با سرعت بازار مهنت ذکر می‌گردد. لایحه نو بغیر از تغییرات ساختاری و دقیق کنی مفهوم‌ها که در قانون موجود نیز اشاره‌ها داشتند، یک قطار مقررات کاملا نوی را در بر می‌گیرد که برای رشد تحصیلات میانه کسبی اهمیتی بنیادی دارد. کوتاه کردن مهلت تحصیل یکی از مهمترین نوآوری هاست که در قانون عمل کننده به این شکل وجود نداشت. لایحه نو مهلت تحصیلی را تا 1 سال کم کرده است. برای شخصانی که تحصیلات اساسی یعنی صنف نهم دارند، مهلت تحصیل در کالج‌ها از 4 سال به تا 3 سال کم کرده می شود. برای شخصانی که تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 دارند، مهلت تحصیل از تا 3 سال به تا 2 سال کم کرده می شود. لایحه نو تحصیل دوالی را همچون شکل‌های رسمی تحصیل در کالج‌ها معین کرده است. این شکل تحصیل در قانون تاکنون عمل کننده ذکر نشده است. تحصیل دوالی این نظام تعلیم نظریه را با عملیه یکجا می‌کند. دانشجویان قسم وقت را در کالج‌ها و قسم دیگر را در کارخانه یا تشکیلات می‌گذرانند. این نظام امکان می‌دهد که دانشجویان از آغاز تحصیل در عملیه و روند کار باشند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در شهر دهاتی پنجکن زیاد از 46 کیلومتر راهها تعمیر و رنگ‌وبار کرده می شود. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. پنجکن از جمله آن شهرهای کشور می باشد که با شرافت صاحب استقلالی و صلح و ثبات سرتاسری کشور هر لحظه چهره خود را همچون شهری معاصر و زمانوی و جالب با ساخت معماری تغییر می دهد. امروزها گشت و گذار نمودن در کوچه های شهر توسط راههای هموار و جوابگوی به طلبات زمان منفرد شده به کس فرح می بخشد. حالا در شهر نه تنها راه‌های اهمیت بین المللی و جمهوریوی داشته، بلکه راه‌های درونی روستا و بین محله‌ها پررنگ نوسازی و تعمیر و به گشت و گذار پیاده‌گردان و نقلیات بسا موافق می‌شود. محمد رحیم پیروف سردار اداره راهسازی مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگردی شهری پنجکن ضمن صحبت گفت که تعمیر و نوسازی انشاءات دارای اهمیت گوناگون اقتصادی داشته در شهر بوستانی در اوج است. سالی روان در همه دهات شهر راه‌ها جوابگوی به طلبات زمان منفرد شد و این روند روز به روز میان مردم وسعت تازه کسب می‌کند. امروزها ما اقدام داریم که زیاده از 46 کیلومتر راه‌ها را رنگ‌وبار و تعمیر نماییم. مردم محل درک نمودند که راه‌های تعمیر شده به کس طبع بولیده و حسن نوظن می‌کند. از این رو با آبادانی دیار کمر همت بستند. دور نیست آن سال‌ها که همه راه‌های پیاده‌گرد و ماشین‌گردی ما نیز چون دیگر کشورهای پیشرفته آباد و زیباتر می‌گردد. گزارشی مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. باغداران شهر و دهاتی پنجکن امسال از گرفتن حاصل خوب و فراوان از جمله سیب، گیلاس و دیگر نوع میوه‌های تر و تازه قناعتمندند. اقلیم شهر پنجکن برای بلند برداشتن محصولناکی سیب و افزون نمودن استحصال دیگر میوه‌های شهدبار خیلی موافق است. بنا به معلومات آماری میدان باغ‌ها در این گوشه بیشتاسای وطن 3473 گکتار را تشکیل می‌دهد که از این شماره 1409 گکتارش را تاگزار در بر می‌گیرد. کشاورزان صاحب تجربه با مقصد فراوانی بازارهای داخلی با میوه‌های تر و تازه و تأمین احتیاجات اهالی با این نوع محصولات سرخریدار تلاش می‌نمایند که تمام چاره‌بینی‌های اگرتکنیکایی پرورش را سریع وقت گذرانند. در شهر پنجکن 3800 گکتار
درختان میوه دهنده بازارها موجودند. در جماعت دیهات لایق شهری در خواجگی دیخونی عبدالله باغ‌ها در وقتش کارکرد گذرانده شدگی، بین قطارها ملایم کردگی، پاروب دورهای مینرالی کارکرد کرده شدگی. باغداران صاحب تجربه برای تر و تازه و به تلف نگاه داشتن میوه در تمام فصل سال بنیاد سردخانه‌های زمانوی را به منفعت می‌دانند. تا به 60 تن حاصل گرفتگی سالم هست. از گیلاس ما میگیریم 1 تن 1.5 تن. از انگور میگیریم تا 4 تن 4.5 تن. از سیب ما تا 40 تن از گیتار سیب گرفتیم. این مرد کاردان شکرگزاری میکند که توسط صاحب استقلالی امکان پیدا نمود که خود را صاحب اصلی زمین دانسته در 3 هکتار زمین باغ بنیاد نماید و از ثمر مهنت روزگاری آباد و آسوده و زندگی شایسته داشته باشد. از ثمر همین باغات ما دارای 40 تن سردخانه کردم، فرما کردم و زمین های نو از خودکنی به کار کردم. با مهری بی اندازه به هر کف خاک وطن سال 2005 به بنیاد باغ شروع کرده و 15 سال می شود که از ثمر مهنت نه تنها در جماعت دیهات لایق شهری بلکه در سراسر جمهوری صاحب احترام گردیده است. زیرا این مرد نیکنام مهنت را برای عبرت می کند تا آیندگان در برابر کام شیرین کردن کاری نیکش را ادامه دهند. فرزندای با همه مهر وطنداری وطن دوستی تربیت کردم و مسادم که مهرشون فقط وطن باشد. در این دهات همچنین 20 هکتار باغ خوازوی بنیاد گردید که نوهای بهترین انگور را از شهر حصار و ترسونزاده دسترس کرده خواجگیداران می توانند با مصلحت متخصصان ساحه بعد 3 سال از این باغ حاصل دلخواه به دست دارند. با دستگیری جناب عالی محترم امام علی رحمان اینجا به آب برآورده شد. بعد تاکای نو بنیاد از حصار آورده کوریدیم. عین حال این نهال ها باید به گفت متخصصا 3 سال به حاصل زیاد. در دامن کوههای سربلند دهاتی رودکی با اقدام آموزگاری سابقه دار بنیاد زینباغ نمونوی کارنامه است لایق آموزش و پژوهش. محبت بی اندازه وطنداری بود که امکی سننبر توانست در این دامن کوهپاره های خیلی بلند سبزیش بیشتر از 4000 نهالان همیشه سبز و آرایشی و میوه دهنده را تامین نماید. شروع از سال 2020 این مرد پاک ضمیر اولا از 2 کیلومتر آب برآورده میخواست در این دامنه کوه ارچه‌زار بنیاد کند، ولی حسی بلندی وطنداری و آبادکاریش امکان نداد که با 200 بیخ نهال ارچه قناعت کند. سال 2020 اول ارچه‌زار کردیم. مقصد اساسی ما ارچه‌زار کنی بود. از همین کوه چشمه دارد بنیاد کردیم، آب نرسید. مجبور شدیم که از دریای قوله گفتنی دریا هست مسافه 4 کیلومتر آب آوردیم. به غیر از 200 ارچه که گرانده بودیم ماندگی همه درخت حاصل دهنده تشکیل کردیم با واسطه آب قطرگی. این زمان میدان باغ 4 هکتار را تشکیل می‌دهد که در آن 1000 بیخ نهال سیب، 1000 بیخ دیگر سیاه‌آلو و باقی مانده‌اش را انار و انجیر و بادام و گیلاس و نسترن و دیگر درختان همیشه سبز در بر می‌گیرد. امروز با امید و نهال‌های شنانیده‌اش نگریسته باور دارد که درختانی که از محبت دل آب می‌خورند سالهای نزدیک بارآور می‌گردند و آیندگان از میوه‌اش کام شیرین می‌کنند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. امتحانات دور دوم مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سنه 13 ایولی سال روان آغاز می‌یابد. سنه 13 ایولی سال روان در مرکزهای امتحانی شهر و ناحیه‌های دوشنبه، خوروخ، خوجند، پنجکند، بختر،
کلوب، دنغره و رشت даври дуюми имтиҳонҳо қисмҳои А ва Б барои довталабони ҳамаи гурӯҳҳои ихтисосҳо баргузор мегардад. дар ин хусус ба Амид Ховар аз Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. тибқи тартиби гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ки бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 апрели соли 2023 тасдиқ гардидааст, довталабе ки дар даври якуми имтиҳон қисми А ё қисми Б иштирок карда натавонист ва хоҳиши иштирок кардан дорад, метавонад дар даври дуюми имтиҳон иштирок намояд. довталабоне ки дар даври асосии имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳу донишкадаҳои кишвар ширкат карда натавонистанд, бо пешниҳоди ариза ва 80 сомонӣ метавонанд имтиҳон супоранд. аз Маркази миллии тестӣ гуфтанд, маблағи иловагӣ дар мувофиқа бо хадамоти зидди инҳисорӣ муайян шудааст. маълумоти мушаххас дар бораи макон ва замони имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. маълумоти мазкур барои довталабон дар кабинети инфиродияшон низ дастрас мегардад. баъд довталаб тавсия дода мешавад ки пас аз дастрас кардани даъватнома дар бораи нишонӣ ва нуқтаи роҳнамои маркази имтиҳоние ки дар даъватномаашон нишон дода шудааст, аз рӯйхати пешниҳод гардида огоҳ ва бо макони имтиҳонсупорияшон пешакӣ шинос шаванд, то ки дар рӯзи имтиҳон дар ёфтани маркази имтиҳонӣ ба мушкилӣ дучор нагарданд. довталаб бояд дар маркази имтиҳонӣ аз рӯи ҷадвали имтиҳонҳо дар рӯзи муайяншуда 1 соату 30 дақиқа пеш аз оғози имтиҳон бо даъватнома, шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсияташ бо муҳра ва сурат ҳозир шавад. мутахассисон мегӯянд, барои бо муваффақият супоридани имтиҳонҳо пеш аз ҳама довталабон бояд ҳаяҷонро аз худ дур созанд. барои дур кардани ҳаяҷон пеш аз имтиҳон хуб омода шуда истироҳат намоянд. барои бартараф кардани ҳаяҷон сайру гашт кардан дар ҳавои тоза, истироҳат дар ҷои ором, машқҳои сабук ва гӯш кардани мусиқии ором тавсия дода мешавад. аз рӯи иттилои Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 3 сокини шаҳри Панҷакент барои қочоқи маводи мухаддир ба муҳлатҳои дароз зиндонӣ шуданд. ҳифзи марзубуми кишвар рисолати ватандорӣ буда, ҳимояи он на танҳо вазифаи ниҳодҳои қудратӣ, балки ҳар як сокини масъулиятшинос, худогоҳ ва зираку ҳушёри меҳан мебошад. яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ, аз ҷумла мақомоти амният, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадор буда, дар ин самт фаъолияти ҷиноятии гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ошкору пешгирӣ мегардад. аъзоёни ин гурӯҳҳо боздошт ва аз онҳо миқдори зиёди маводи мухаддир мусодира карда мешавад. мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашадор ин ҷаҳду талош барои солим нигоҳ доштани генофонди миллат, наҷоти ҳувият ва манфиатҳои миллӣ мебошад. паҳнкунандагони маводи мухаддир ҷавононро мубталои дарди нашамандӣ мекунанд, низоми иқтисоди кишварро заиф месозанд, обрӯву эътибори байналмилалии давлатро халалдор мекунанд. зимни гузарондани амалиёти махсуси кормандони раисияти Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Панҷакент шаҳрвандон Рустамов Абдуҳалим Баҳромович соли таваллудаш 1975 қаблан бо моддаи 249 қисми 2 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. Олимов Муродқул Орифович соли таваллудаш 1971 қаблан бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва Усмонов Пиримқул Умарқулович соли таваллудаш 1978 зода ва сокинони ҷамоати деҳоти Фароби шаҳри Панҷакент бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт карда шуданд. аз онҳо маводи нашадор дар ҳаҷми махсусан калон 24 бастаи силафанӣ дарёфт ва мусодира гардид. маводи мухаддир гирифтем, аз худи зевона кӯҳаш 20 килоя гита бурдем, ҷобоҷо кардем. соати 11 буд, 10 буд, ман телефон кардам ки ма омода расиям, ҳамда ҷобоҷо кардам. гашта телефон кард ки вай кард ки Абуриёв Рустам рафта 4 кило дига сафед аст гир гуфта. ҷоша гуфт ман рафта гита ора Усмонов Пиримқулро додам. муайян гардид ки Рустамов Абдураҳим аз ҳисоби ҳамдиҳагони худ Олимов Муродқул ва Усмонов Пиримқул гурӯҳи трансмиллии нашаҷалоб созмон дода, маводи нашадорро дар манзили истиқоматии Усмонов Пиримқул пинҳон намуданд. мувофиқи маслиҳати пешакии онҳо мақсад доштанд ки бо истифода аз торикии шаб маводи мухаддирро аз самти шаҳри Панҷакент тавассути убури ғайриқонунии сарҳади давлатӣ ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳанд. мо бо Рустамов ҳалим вохӯрдем. ба ман гуфт ки бо ҳамин маводи ҳамин нашовар кор мекунем. ман майли гуфтам.
24 کیلو بانچه کردیم منامید بری کیلو کردیم تو لبی گرنسی هم بریم او خودی آدم خودش اون برد اونجا رفتیم سعادت ازبکستان همونجا بودن گاشتا او با اوغل موندیم و کارگری آمد رفتن یافتن мувофиқи маълумотномаи шуъбаи ташхиси криминалистии раисати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд маводи нашаовари мусодирашуда 13 килограмм нави героин 7 килограмм нави афюн ва 4 килограмм нави ҳашиш буда вазни умумияшон 24 килограммро ташкил медиҳад. рустам абдуҳалим усмонов пиримқул маслиҳат карда ба ман занг даданд ки ҳам маводи мухаддирро ба сарҳади тоҷикистон ва сарҳади ӯзбекистон гузаронда монем. من روزی شده با ما وعده دادم که ساعت 8 میبریم برای ما سرحد سرحد رفتیم ما چیز رو نمونده گرفته آمده به خانه عثمان پریمقل موندیم. нисбат ба бозоршудагон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 ва 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди шаҳри панҷакент рустамов абдуҳалим баҳромович ба муҳлати 16 сол олимов муродқул орифович ба муҳлати 16 сол ва усмонов пиримқул умарқулович ба муҳлати 15 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. маврид ба ёдоварист ки олимов муродқул қаблан 4 маротиба ва ҳаммаслаки ҷиноятии ӯ рустамов абдуҳалим 1 маротиба барои содир кардани ҳамин гуна ҷиноят ба муҳлатҳои гуногун аз озодӣ маҳрум шуда буданд. онҳо ҳарчанд борҳо пушти панҷара рафта бошанд ҳам хулосаи лозимӣ набароварда такроран даст ба ҷиноят заданд. ин зуҳуроти маргбор ва номатлуби қочоқбарон хилофи ақли солим ва қонунгузории кишвар мебошад. барои решакан намудани ин вабои аср мо шаҳрвандони тоҷикистонро зарур аст ки дастаҷамона ба муқобили ҳар як паҳнкунандаи маводи мухаддир муборизаи беамон барем, чунки омили асосии аз байн бурдани истифодаи маводи мухаддир дар байни ҷавонон пеш аз ҳама дарки баланди масъулиятшиносӣ ва қонунпазирии онҳо мебошад. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شد و پیروز باشید.